Fitting or imitating any handwriting, signature or rubric. Kung imo nga ging piki no or ging tugad nimo rosang ka handwriting or pirma or rubric it sang katawo. Or imo nga number 2 is causing it to appear that the persons have participated in any act or proceeding when they did not in fact so participate. Kumbaga hay imo nga ginapagawa nga nagpartisipar do sang katawo sa sang proceeding pero kung sa kamatuoran ay wa matangan imo nag-participate. And then number 3, attributing to persons who participated in an act or proceeding statements other than those in fact made by them. Kumbaga hay imo nga gimpaako sa sang katawo sang kaakto or proceeding or naman nga mga statement nga kung sa sa kamatuoran hay wa man na daha obra. Or number 4, or making untruthful statements in a narration of facts. Or nag-ubra ka it mga uwa it kamatuoran nga mga hagambaganon sa pag-istorya nga sa pag-istorya. And then number 5, altering true dates no kung isla nimo ro minatuod nga pirma. And number 6, making any alteration or intercalation in a genuine document which changes its meaning. Kung sa imo nga ging islan ro